अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज की मेरी ये वीडियो है जावेद चौधरी के कॉलम के बारे में। ये मेरे मोहसिन हैं। हाजी साहब लाहौर की अकबरी मंडी में व्यापारी हैं, अनपढ़ हैं, गरीब थे। अल्लाह ने करम किया और ये फील्ड मिल्स को मकई और सोयाबीन सप्लाई करने लगे। साइकिल से लैंड क्रूज़र पर आ गए। ये वक्त के साथ साथ अरबपति बन गए। मार्केट में इनका नाम भी बन गया, लेकिन ये एक अजब मखमसे का शिकार हो गए। लोग इनसे करोड़ों अरबों रुपए के सौदे कर लेते थे, मगर उन्हें अपना दोस्त नहीं बनाते थे। ये फैक्ट्री ओनर्स और ब्यूरोक्रेट्स की पार्टियों में मदऊ नहीं किए जाते थे। उलमा कराम चंदा ले लेते थे, लेकिन राह रस्म नहीं बढ़ाते थे। इनके बच्चे आला तालीमी इदारों में पढ़ते थे, लेकिन वो अपने वालिद की सोहबत में ईजी फील नहीं करते थे। उनके पुराने दोस्त भी इनसे परहेज़ करते थे। यूं ये अकेले होते चले गए। ये अपने इखलापे और अपनी सोशल लोनलीनेस की वजह से डिप्रेशन की अद्वियात खाने लगे। मेरे किसी दोस्त ने इनसे ज़िक्र किया और ये एक दिन मेरे पास तशरीफ़ ले आए। मुझे महसूस हुआ ये समाजी, जहनी और इल्मी लिहाज से अपनी कामयाबी और दौलत से बहुत पीछे हैं। इनका हुलिया, आदतें और उठना बैठना भी गरीबाना है। ये खद्दर के मेले से कपड़े पहनते हैं, पाँव में हर वक्त कैंची चप्पल होती है और बाछों से रालें टपकती रहती हैं। ये बोलते हुए मुँह से छिड़काव भी करते हैं और उनकी बातों में कोई दलील, कोई अकल नहीं होती। लोग इनसे बोर हो जाते हैं और इनसे परहेज़ करते हैं। मैंने हाजी साहब को मशवरा दिया, आप अपना हुलिया, उठना बैठना और दूसरों से मुखातिब होने का तरीका बदल लें। आप इल्म हासिल कर लें, आप गुफ्तगू का तरीका सीख लें और आप महफिल के आदाब जान लें। लोग आपकी तरफ से मुतवज्जा हो जाएंगे। मैंने अर्ज़ किया, दौलत से सिर्फ फराडी, नौसरबाज और जाली सरमायाकार मुतासिर होते हैं। पैसा अमूमन दौलतमंदों, सरमायाकारों और अंदर से रजे हुए लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं करता। लोगों को अकल, इल्म और तहज़ीब चाहिए होती है। हम अगर गरीब भी हों, लेकिन अल्लाह ने अगर हमें अकल, इल्म और तहज़ीब दे रखी हो, तो लोग शहद की मक्खियों की तरह हम पर गिरते हैं। दुनिया भर के हुक्मरान और रईस सूफ़ाया कराम के पास ज़मीन पर क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि सूफिया के पास तहज़ीब, इल्म और अकल होती है। आप भी बस तहज़ीब, इल्म और अकल का गढ़ बन जाएं। लोग मक्खियों की तरह आप पर यलगार कर देंगे। वो हैरत से मेरी तरफ देखते रहे। मैं खामोश हुआ तो वो बोले, मेरी उम्र 55 साल है। मैं बिज़नेस की मसरूफ़ियत और बुढ़ापे के बावजूद इल्म, अकल और तहज़ीब कैसे सीख सकता हूँ? मैंने हंसकर जवाब दिया, आप कुछ ना करें, आप कोई ट्यूटर ना रखें, आप किसी तालीमी इदारे में दाखिला ना लें, आप बस सफ़र शुरू कर दें। आप चंद माह में अक्लमंद भी हो जाएंगे, साहिब इल्म भी और महज़्ज़ब भी। वो हैरत से मेरी तरफ देखते रहे। मैंने उनसे अर्ज़ किया, हाजी साहब, सफ़र अल्लाह ताला का हैरान कुन तोहफ़ा है। ये अली बाबा का ख़जाना है। अब बस ये गार खोल लें। आपको सादी, शेराज़ी, मार्को पोलो, इब्न बतूता, इमाम गज़ाली और अल-ख़वारिज़मी बना देगा। ये तमाम मशाहिर भी अनपढ़ थे। ये बस अपने घरों से निकले, घाट घाट का पानी पिया और दुनिया ने उन्हें मुहावरे की शक्ल दे दी। सफ़र ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने तमाम अम्बिया कराम को भी दाखिला दिलाया था, और औलिया कराम को भी। दुनिया के तमाम बड़े आइडियाज़, किताबें और फार्मूले सफ़र के दौरान ईजाद हुए थे। ये ऐसे चमत्काक पत्थर हैं जो तंजा के कुन जहन और कमज़ोर बर्बर को इब्न बतूता और वीनस के नालायक और निकट्टू ताजिर को मार्को पोलो बना देता है। आप भी बस सफ़र शुरू कर दें। अल्लाह आपको इल्म भी इनायत करेगा और अक्ल भी और तहज़ीब भी। हाजी साहब को मेरी बात पसंद नहीं आई। वो मायूस होकर लाहौर वापस चले गए। उनका ख्याल था मैं उन्हें 2-3 ट्यूटर दे दूँगा और वो ट्यूटर उन्हें चंद माह में आलिम, आकिल और काबिल तवज्जो बना देंगे। लेकिन मैंने उन्हें मुशक्क़त का तवील रास्ता दिखा दिया। हाजी साहब की तरह अक्सर लोग मुझसे इत्तफ़ाक़ नहीं करते, लेकिन आप यकीन कीजिए, अल्लाह ताला ने सफ़र में हैरान कन तिलिस्माती खूबियाँ रखी हैं। यह आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ से बदल देता है। मैंने 2 साल कबल हम ख्याल ग्रुप बनाया था और शुरू में 400 लोग हमारे साथ शामिल हुए। ये बढ़ते बढ़ते अब 5000 हो चुके हैं। ये तमाम पढ़े लिखे, खुशहाल, समझदार और बाअसर लोग हैं। हम ग्रुप की सूरत में सफ़र करते हैं, 7 दिन इकट्ठे रहते हैं। ये 7 दिन हम 7 साल का इल्म दे देते हैं। सफ़र क्या होता है? सफ़र का पहला कमाल इल्म होता है। ये हो नहीं सकता कि आप घर से निकलें और आप इल्म का ख़जाना लेकर वापस ना आएँ। सफ़र का दूसरा तोहफ़ा बर्दाश्त है। ये आपको अपने हम सफ़रों को बर्दाश्त करने, ख़ुद को दूसरों के लिए काबिल बर्दाश्त बनाने का ढंग सिखाता है। हमारे साथ बड़े बड़े खौफनाक संजीदा लोग जाते हैं। उनके चेहरे हंसी को तरसते होते हैं, लेकिन ये 2 दिन बाद खिलकर कह के लगा रहे होते हैं। लोग शुरू में अकेले रहना चाहते हैं, लेकिन ये दूसरे दिन अपने रूममेट से अलग नहीं होते। सफ़र आपको आपकी खामियां भी बताता है। ये आपको बताता है कि आपके वजूद में क्या क्या ख़राबियां जन्म ले चुकी हैं और
آپ کو اپنی صحت بہتر بنانے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے۔ سفر کا تیسرا تحفہ مسائل کا حل ہے۔ آپ کے وجود میں کیا کیا خرابیاں جنم لے چکی ہیں، آپ کو اپنی صحت بہتر بنانے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے۔ سفر کا تیسرا تحفہ مسائل کا حل ہے۔ میرا تجربہ ہے، آپ بیمار ہوں، مالی پریشانیوں کا شکار ہوں یا پھر آپ کسی کنفیوژن میں پھنسے ہوں، آپ سفر پر روانہ ہو جائیں، آپ کو مسئلے کا حل مل جائے گا۔ اور سفر کا چوتھا تحفہ نئے دوست ہیں۔ انسان ایک ایسا جانور ہے جو اپنی روٹین، اپنے رشتوں اور اپنے ماحول سے اکتا جاتا ہے۔ ہمیں زندگی میں انرجی اور رنگوں کے لیے نئے لوگ، نئے رشتے چاہیے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہم بچپن اور جوانی میں کلرفل، متحرک اور توانا کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی 4 وجوہات میں سے پہلی وجہ دوست ہوتے ہیں۔ ہم جوانی اور بچپن میں دھڑا دھڑ دوست بناتے ہیں، لہٰذا ہم توانا، متحرک اور کلرفل ہوتے ہیں۔ ہماری یہ صلاحیت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے اور ہم ہر اہرے غیرے اور نتو خیرے کی بجائے صرف مفید لوگوں کو دوست بناتے ہیں۔ ہماری یہ وہ غلطی ہے جو ہمیں ڈپریشن اور فرسٹریشن کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم اکیلے اور بیمار ہو جاتے ہیں۔ سفر کی وجہ سے ہماری دوست بنانے کی حس دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ ہم ایک بار پھر غیر مفید لوگوں کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں اور یوں ہم دوبارہ خوش، توانا اور کلرفل اور متحرک ہو جاتے ہیں۔ میں 30 سالوں سے اکیلا سفر کر رہا تھا۔ میں نے 30 برس کی اس مسافتوں کے دوران بے شمار چیزیں سیکھیں، لیکن آپ یقین کریں، میں نے جو کچھ ہم خیالوں کے درمیان رہ کر سیکھا وہ میں نے 192 سفروں میں نہیں سیکھا۔ ہم اگر اکٹھے سفر نہ کرتے تو میں یقیناً عدیل ریاض اور ان کے والد محمد ریاض سے نہ ملتا۔ یہ دونوں باپ بیٹا کمال ہیں۔ والد مزدور تھا، روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کا بازو کٹ گیا۔ بیٹا کالج میں پڑھاتا تھا، وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ والد کا بازو بن گیا۔ ریاض صاحب ایک بازو اور ایک گردے سے محروم ہیں۔ پیٹ میں پیشاب کا پائی پر تھیلی لگی ہے، لیکن وہ ہر سفر میں ہمارے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں جہاں جوان بھی نہیں جا سکتے۔ اور بیٹا تمام تر کاروباری مصروفیات کے باوجود اپنے والد کے ساتھ جاتا ہے۔ میں نے زندگی میں بہت کم والدین اور بچوں میں یہ محبت دیکھی ہے۔ میں جب بھی ان دونوں کو دیکھتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے میں اپنے والد کی اتنی خدمت نہیں کر سکا۔ مجھے ہم خیالوں کے درمیان شفیق عباسی جیسا دوست میں ملا۔ یہ فارماسیوٹیکل کمپنی کے مالک ہیں۔ میں نے بہت کم لوگوں کو ان جیسا پازیٹیو اور ہمدرد پایا۔ مصر کے سفر کے دوران سردار کامران ہمارے ساتھ تھے۔ یہ میڈیکل آلات بیچتے ہیں لیکن شوقیہ فلم سازی کرتے ہیں۔ یہ حقیقتاً انٹلیکچوئل اور پڑھے لکھے شخص ہیں۔ مجھے ان کے علم نے حیران کر دیا۔ ہمارے ساتھ ایک نوجوان عبدالمعیز بھی جاتا ہے۔ یہ 17 سال کا نوجوان ہے۔ والد دیسی دوائیوں کی کمپنی چلاتے ہیں۔ بچے میں لیڈرشپ اور خدمت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ لوگ اسے آئی بیکس کا ملازم سمجھ کر ڈانٹ دیتے ہیں اور اس کے چہرے پر ذرا سی تکلیف بھی نہیں آتی۔ عامر قریشی اور عابد خان میرے دوستوں میں نیا اضافہ ہیں۔ عامر قریشی کراچی میں اسکول چلاتے ہیں جبکہ عابد خان کا تعلق سہیوال سے ہے۔ یہ دونوں ایسے لوگ ہیں جن سے مل کر میں نے پوچھا تھا آپ لوگ پہلے کہاں تھے؟ کراچی کے مسعود چاولہ بھی کمال انسان ہیں، یہ ہمدرد بھی ہیں اور خوش اخلاق بھی۔ اور کرنل فاروق چودھری اور ان کی بیگم بھی ہماری زندگی میں اضافہ ہیں۔ یہ ایک ہیپی اور لولی کپل ہے، ہر وقت خوش۔ میں آج یہ اعتراف کرتا ہوں کہ اگر ہم خیالوں کا پلیٹ فارم نہ ہوتا تو میں ایسے شاندار لوگوں سے محروم رہ جاتا۔ مجھے پھر میاں فاروق جیسے لوگ نہ ملتے اور میں انگزائٹی اور ڈپریشن سے بھی نہ نکلتا۔ چنانچہ تمام لوگ میرے محسن ہیں۔ یہ ہر سفر کے دوران میری زندگی کو مزید کلرفل بنا دیتے ہیں۔ یہ اسے میں نہیں دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم خیالوں، تم سب کا شکریہ۔